Hello students, I am teacher Srita. In this video I am going to translate into Urdu lesson number 12, Rembrandt. Students, this lesson has been taken from the book Understand and Communicate, book 2. Now open up your books with me at page number 55. I will read and translate the difficult words into Urdu as well. Rembrandt, one of the greatest artists of all time, was born in Leiden in the Netherlands. Rembrandt जो कि शुरू से लेकर अब तक आने वाले अजीम तरीन फ़नकारों में से एक है, हॉलैंड के शहर लीडन में पैदा हुआ. His family ground its own grain in a windmill on the city's wall. Ground here is used as a verb. Grind, first form, second form is ground, and the third form is also ground. Ground means पीसना, to grind something. उसका ख़ानदान पीसता था. Its own grain, grain अनाज, in a windmill, windmill हवा से चलने वाली जो चक्की होती है, on the city's wall. उसका ख़ानदान अपना गला शहर की दीवार पर नस्ब हवा के ज़ोर से चलने वाली चक्की में पीसता था. As a child, he liked to sketch. Sketch mean हाका बनाना. The sun coming in through a tiny window and making a streak of light. Streak of light, रोशनी की धार. On the inside of the windmill. बचपन में वो एक छोटी सी खिड़की में से अंदर आकर चक्की पर रोशनी की धार बनाती हुई सूरज की किरणों का हाका बनाना पसंद करता था. He carried mean जारी रखा. This interest शौक. उसने अपने शौक को जारी रखा. In light and shadow, light रोशनी में and shadow और अंधेरे में. Through life अपनी पूरी ज़िंदगी. His paintings often show one hand of a person in the light and one in the dark. उसकी तस्वीरों में अक्सर एक आदमी का हाथ रोशनी में और दूसरा अंधेरे में दिखाया जाता था. Many artists travel to far away lands. Far away दूर दराज. बहुत सारे फनकार, बहुत सारे मुसव्विर जो थे वो दूर दराज इलाकों में जाते थे. Rembrandt always stayed within 50 miles, 80 kilometers of his home, although he lived to be 63. रैम्ब्रेंड ने अगरचे 63 बरस तक ज़िंदगी पाई, मगर वो हमेशा अपने घर से 50 मील यानी कि 80 किलोमीटर तक के इलाके में ही रहा. Much of his life was spent in Amsterdam. Amsterdam is the capital of Netherlands, the richest town in यूरोप. उसकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा एम्स्टर्डम में गुजरा, जो कि उस वक्त यूरोप का अमीर तरीन शहर था. इन सम ऑफ रैम्ब्रेंड्स पेंटिंग वी सी द रिच क्लॉथ्स एंड ज्वेल्स जवाहरात worn by people, पहने हुए by people of that time in Amsterdam. रैम्ब्रेंड की कुछ तस्वीर में हम एम्स्टर्डम के उस वक्त के लोग कीमती लिबास और ज़ेवरात पहने हुए देखते हैं. ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 years ऑफ हिज कैरियर अपना जो उसका पेशा था उसमें उसके पहले 10 सालों के दौरान ही वॉज अ फेमस एंड फैशनेबल पेंटर. फैशनेबल जदीद अंदाज का. अपने पेशे के पहले 10 साल के दौरान वो एक मशहूर और जदीद अंदाज का मुसव्विर था. देन समथिंग हैपेंड विच ruined हिम. फिर कुछ ऐसा हुआ उसकी ज़िंदगी में कि जिसने उसे बर्बाद कर दिया. ruined बर्बाद कर दिया. ही बिकेम सो पुअर. वो इतना गरीब हो गया that he had to sell all his furniture and even his rich velvet clothes. Rich here means वेरी एक्सपेंसिव, कीमती वेलवेट मखमल. वो इतना गरीब हो गया कि उसे अपने घर का सारा फर्नीचर, हत्ता कि उसे अपने कीमती जो मखमल के कपड़े थे वो भी बेचने पड़े.
ٹو میک میٹرز ورس مین حالات ورس بدتر، اس کے حالات اس وقت بدتر ہو گئے. ہز ویلتھی وائف ڈائڈ، جب اس کی امیر بیوی جو ہے وہ مر گئی. اینڈ ہر پیرنٹس ٹک دا منی شی ہیڈ لیفٹ ٹو ہم، اور اس کے بیوی کے والدین وہ سب رقم لے گئے جو اس نے ریمبرنڈ کے لیے چھوڑی تھی. دس واز واٹ ہیپن ٹو ریون دا سیل آف ہز پینٹنگس. ریون آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو اٹس میننگ. ریون مین تباہ کر دیا. جس واقعے نے اس کی تصویروں کی فروخت کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا. دا ایمسٹرڈم سیوی گارڈ had paid him to paint a picture of them. وہ یوں تھا کہ ایمسٹرڈم کے سیوی گارڈ نے اسے رقم دی تھی کہ وہ ان کی ایک تصویر بنا دے. Since he liked light and shadow، چونکہ اسے روشنی اور اندھیرے میں اس کی دلچسپی تھی. He painted the men as they were leaving the armory. آرمی ہوتا ہے اسلحہ خانہ. At noon to go on duty. اس نے آدمیوں کی تصویر بنائی کہ جیسے وہ دوپہر کے وقت اسلحہ خانہ سے نکل کر کام پر جا رہے ہوں. The men still inside were in such deep shadow. ڈیپ شیڈو سائے میں. وہ لوگ جو کہ اسلحہ خانہ کے اندر موجود تھے، ریمبرنڈ نے ان کو اپنی تصویر میں اتنا اندھیرے میں دکھایا that their faces could not be recognized. recognized mean پہچان سکتے تھے، کہ وہ لوگ اپنے چہروں کو بھی نہیں پہچان سکتے تھے. These men were very angry. وہ لوگ بہت ناراض ہوئے. angry ناراض ہوئے. The men in the sunlight of course showed well. وہ لوگ جو دھوپ میں تھے انہیں بے شک بہتر انداز میں دکھایا گیا تھا. But their satisfaction ان کا جو مطمئن ہونا did not make up for the anger of the others. لیکن وہ لوگ جو مطمئن تھے ان کی تسکینیاں جو ہے دوسرے لوگوں کے غصے کو ختم نہ کر سکی. The picture is one of Rembrandt's best. یہ تصویر ریمبرنڈ کی بہترین تصویروں میں سے ایک ہے. It is called the night watch. اسے رات کا پہرے کا نام دیا گیا. Although it was painted at noon. اگرچہ اسے دوپہر کے وقت بنایا گیا تھا. Students, thank you for watching my video. In this video, I have translated line number 1 to 26. In my next video, I will explain the rest part of this lesson.